السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: حدیث کے مطابق کون سی عورت مرد کے پاس قیدی ہے؟ جواب: بیوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں. سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کون سی زوجہ محترمہ حرم نبوی میں آئی تھی؟ جواب: حضرت سودہ بنت زمع رضی اللہ عنہ تھی. سوال: حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کس دن اتارے گئے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام زمین پر رات کے وقت اتارے گئے. سوال: مسجد نبوی کے ساتھ کیا تعمیر کیا گیا تھا؟ جواب: مسجد نبوی کے ساتھ ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کیے گئے تھے. سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ و مجادلہ کس دن کیا؟ جواب: امام سدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مجادلہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے. سوال: حبشہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ جواب: حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے. سوال: صابن کو سب سے پہلے کس شخصیت کے لیے بنایا گیا تھا؟ جواب: صابن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے اور اسے ملکہ بلقیس کے لیے بنایا گیا تھا. سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف زوئے ہے. سوال: کس عبادت کو عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو عبادت کا مجموعہ کہا جاتا ہے. سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے کتنی اولاد ہوئی؟ جواب: آپ علیہ السلام کے زلیخا سے دو لڑکے پیدا ہوئے، افراسیم اور منشا.
सवाल: 7 मरतबा किस हरूफ तहजी को बतौर हरूफ मक़तात इस्तेमाल किया गया? जवाब: 7 मरतबा हे को बतौर हरूफ मक़तात इस्तेमाल किया गया। सवाल: कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी के बारे में कितने रकू नाजिल फरमाए? जवाब: कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी के बारे में पूरे 2 रुकू नाजिल फरमाए। सवाल: कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्ते में क्या लगता था? तौरात में इसका नाम क्या था? जवाब: कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का लड़का था। तौरात में इसका नाम बावजह हसीन होने का नूर था। सवाल: कौन सा घराना सबसे पहले मुसलमान हुआ? जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का घराना सबसे पहले मुसलमान हुआ। सवाल: जो शख्स मुसलसल जुम्मा ना पढ़ता हो इसके लिए क्या शरई हुक्म है? जवाब: हदीस के मुताबिक जिसने 3 जुम्मे जानबूझकर छोड़ दिए इसने कुफर किया। सवाल: लोहे महफूज किस चीज़ का बना हुआ है? जवाब: हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लोहे महफूज सफ़ेद मोती की बनी हुई है। सवाल: वो कौन सा बुत था जिसकी खिदमत में 400 खादिम होते थे? जवाब: हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम जिस बुत की पूजा करती थी इसका नाम बायल बुत था और इसके 400 खादिम हुआ करते थे। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में जो फरिश्ते आते तो इनकी कौम ने क्या कहा था? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में जो फरिश्ते आते तो इनकी कौम ने कहा था कि इनको हमारे हवाले कर दो। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वो कौन होता? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो वह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु होते। सवाल: वो कौन मर्द साबित थे जिनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजाब का हुक्म दिया था? जवाब: हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजाब का हुक्म दिया था। सवाल: फरिश्तों में सबसे पहले इब्लीस पर लानत किसने की? जवाब: फरिश्तों में सबसे पहले इब्लीस पर लानत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की।
सवाल, कौन है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है? जवाब, सूरजमुखी का फूल है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है। सवाल, कौन से नबी सिर्फ 33 साल इस दुनिया में रहे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 33 साल इस दुनिया में रहे। सवाल, इंजील में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्रानी नाम फारकलीत दर्ज है। फारकलीत का मतलब क्या है? जवाब, फारकलीत का मतलब आराम सुकून देने वाला। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 125 साल उम्र पाई। सवाल, मेरी कौम में किसी गलती पर कभी इत्तफाक राय नहीं होगा, ये किसके अल्फाज हैं? जवाब, ये अल्फाज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। मेरी कौम में किसी गलती पर कभी इत्तफाक राय नहीं होगा। सवाल, चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब, चांद ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से पेट पर पत्थर किस मौके पर बांधे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से पेट पर पत्थर गज़वा खंदक के मौके पर बांधे। सवाल, मर्दों में अल्लाह के नज़दीक सबसे मुकर्रम कौन है? जवाब, मर्दों में अल्लाह के नज़दीक सबसे मुकर्रम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इसलिए कि अल्लाह ने इनको अपने हाथ से पैदा फरमाकर इनको तमाम चीज़ के नाम सिखलाए। सवाल, क्या बगैर मायने और मतलब समझे सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? जवाब, जी नहीं, बल्कि मायने समझकर दिल से यकीन करना और ज़बान से इकरार करना ज़रूरी है। सवाल, किस नबी को काफिरों ने दरिया में फेंका था? जवाब, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को जब दरिया में गिराया गया तो उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से आए और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के धड़ को जो अभी ऊपर ही था उठा लिया। सवाल, किस सहाबी की शहादत के बाद फरिश्तों ने बड़े अदब और एहतराम से ऊपर उठाया और फिर ज़मीन पर रख दिया? जवाब,
حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کی میت کو فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا۔ سوال: کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے۔ سوال: جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی 31 آیات میں سے 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سوال: جن بادشاہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی ہے ان کے نام بتائیں۔ جواب: جن بادشاہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی ہے ان کے نام ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، نصر اور نمرود ہیں۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب: پہلے غزوہ کا نام غزوہ بدر ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔ سوال: دوزخ میں سب سے پہلے کس نبی کے بیٹے کو ڈالا جائے گا؟ جواب: دوزخ میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو ڈالا جائے گا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کن لوگوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنے مومن بندوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: خلافت عباسی کا بانی کون تھا؟ جواب: خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ ابو العباس محمد بن عبداللہ الصفا تھا۔ سوال: صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار کہاں ہے؟ جواب: صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار دمشق میں ہے۔ سوال: قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ کی گئی ہے؟ جواب: قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ سوال: محمد غزنوی کس کا بیٹا تھا؟
जवाब: मोहम्मद गजनवी सुबुक्तगीन का बेटा था। सवाल: माल गनीमत अल्लाह ताला की राह में सबसे पहले किस नबी ने खर्च किया था? जवाब: माल गनीमत अल्लाह ताला की राह में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खर्च किया था। सवाल: वो ऐसा कौन सा उस्ताद है जो बोले बिना सबक पढ़ा देता है? जवाब: किताब है जो बोले बिना सबक पढ़ा देता है। सवाल: सफ़र मेराज में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने किस मुकाम पर आगे जाने से माजरत कर दी थी? जवाब: सफ़र मेराज में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने सिदरतुल मुंतहा के मुकाम पर आगे जाने से माजरत कर दी थी। सवाल: चोरी की सज़ा में हाथ काटने की सज़ा की तजवीज़ किस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पेश की? जवाब: हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अरब के पहले शख्स थे जिन्होंने चोरी के सिलसिले में हाथ काटने की तजवीज़ पेश की थी, जो बाद अज़ा इस्लामी निज़ाम में शामिल हुई। सवाल: बैत रिज़वान दरअसल क्या थी? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खून का क़सास लेने का अहद। सवाल: किस जगह का कूड़ा उठाने से जन्नत में हूर मिलेगी? जवाब: मस्जिद का कूड़ा उठाने से जन्नत में हूर मिलेगी। सवाल: हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो गुनाह करने से तब्दील हो जाता है? जवाब: हमारे जिस्म का वो हिस्सा दिल है जो गुनाह करने से तब्दील हो जाता है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ कितने दिन नमाज अदा की? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ 16 महीने या 17 महीने नमाज अदा की। इसके बाद बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दे दिया था। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को पीने के लिए पानी का बंदोबस्त कैसे किया? जवाब: बाहुक्म इलाही अपना असर पत्थर पर मारा जिससे 12 चश्मे फूट पड़े। सवाल: किस खलीफा की वफात पर मुसलमान से ज़्यादा गैर मुस्लिम रोए? जवाब: हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की वफात पर मुसलमान से ज़्यादा गैर मुस्लिम रोए।
یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.